Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan nga alis at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Istrikto, naunget ken seloso ti asawak. Kat umapalak no adda makitak alalaki anaanos iti asawa da. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Alice dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagbayag kan anapan nakitsinda. Itahayak pa'y nga agururay kan ka. Nagbayag met nga rod anapun no tay tricycle anagluganak. Di met agandar no kurang ti kargana. Nagadula kat arason mon. Day tala ka na yung tirason mo. Amangan mat, no adamat ng lalakim. Nagalas met ten ti kastang ibagbagam kanyak. Anya ti pagkit-kita am kanyak. Anya tamok ngay, amangan nulit piputan nak. Awan ti mading aramid ko. No awan mading aramid mo, di ka nga rod agladaw-ladaw at sumangpat, no kastarumar ka. Apay ay apasaray adda papanak. Ket kanayon apad padarasan nak nga agawid. Ket awan met mading aramid ko. Saan ka di amabalin atunggal adda papanak? Ket saan nak nga apuraan nga agawid? Nagadupay lang nga ibagbagam. Ingka katagluton, tamabisina ka. Nabambanog datawa nagarado. Adda tinapay dita. Mangan ka pay laang iti tinapay. Imbagla at tamudpud mo iti bisin mo. Ay na, no amum kumamat ti agawid ang nasapa. Saan kumamat ang mabisinan ti tao? No apay kat ngamin adi mo amu ti agluto iti kanam ah. Nita, kayat mo tatapisin ka ah. Sige, tama pa na kung agluto. Apay manin anak kami suot kayo, nanang. Masurunak nga rod iti amam. Apay manin aya. Kasano ket tunggal adda papanak. Kasla urasan na ti irurar ko. Maladawak labasit. Kas taunay nga ungetnan. Saan kayo pailaan na irwam ka ni tatang, nanang? Amo yung matakas na ti ugali na. Sipod ubing kami. Ay, maumuma ak nga roden. Saan kayo ang maumuma, ah? Nay, panawan kayo manan. Papanak iti trabaho. Intun umay abulan manan ang makaawidak. Dudwa kayo manan dito'y balay. Ano sak ati amayo, aging ga iti kabailak. Ngam no jak maanusanen, panawak. Anya? Kat, papanan nyo ngay? Kumpurmidita na. Ay, di kay agar-aramid, nanang. Ang mga numabagtit ni tatang no panawan nyo. Apay kumamot amabagtit ngay. Wan tamano lang nga oras asaan na kayo ang makita kat kastaunay nga aburido nan. Daytan tulakid din manong nga aldaw asaan na kayo ang makita. Anya. Mga nak kami kano iti bunyag kinitan niya. Agpabunyag ni Saling, kat innala na kami aninang kinitan niya. Kano? Inton Sabado, kayat mo ti sumurot. Anya nga iti aramidak jay. Agmulak langan iti kamote. Kat addakan ka no di mo kayat ti sumurot. Saan ka manan nga agbaybayag ijay? Nunalpasan ti pabunyag, agawit ka adagos. Katwan anya ngay kumati aramidak ijay. Agsabay kamin tumitla ang kinitan niya nga agawid. Sakbay a pumanaw ka. Sa pamon ti agluto, tama nga numabisinan manan dataon. Wan, boss! Naa, mangas asar ka kadi. Ibagbagak ti pagsayaatan. Ngam, buskong kunamkit din. Apay, madiaya di imbagak. Madi nga road. Gaputakas lang nasakit tinakam mo ang maibaon. Ne, da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan nyo ngay. Mayat mo ti pormayo ita. Mga nakak iti bunyag, anak ko. Apay nga rod adiyo insurot ni tatang. Inton kwan, agatap manan kada kayo. Imbagak asumurot. Ngam di namot kayat. Agmula kanulaangan iti kamuti. Sige, ngam saan kayo manan nga agpakarabi nga agawid. Amangan no agapa kayo manan. Amkak nga amangan no makabil na kayo. Ha? Padasan nakakabilan tapanawak. Anya? No kaano alim makay kan bimakit kayo? Iso ti panang panaw yo kan ni tatang? Mapana ko nanak ko. Amangan no urayan na kun ni Tanya. Sige nga rod nanang. Aganad kayo.
Kanimot Lawrence nagwalwalis iti paraangan datan niya. Ay, asit gakman. Naimbag abigat mo, kabsat. Kastamat, kabsat. Nakarubat ka din ni Tanya. Bakit? Adan ni Alice. Ay, paunagam dito, ilakay. Dumanon kalatan, Alice. Tayo tuloy ko pa'y tiagwalis. Imbag man tasikat ti agwalwalis. Siyakit nasapa ak anagriing. Tapno matrabaho kamin at trabaho ijay balay sa ak pumanaw. Nagbayag mat ngamin nga gunggunay ni Tanya. Isu asyakon at mga ramid kadag iti trabaho na. Imbag pa'y ni Tanya. Apay, ni Paul, saan nga gwalwalis aya? Ay, pulos. Masapol asyak amin ti agtrabaho iti uneg ti balay. Ay na, makabadnog mati magmag na. Sapay ko't nagpudot. Dumagas ta pa'y la ija balay, tada ice cream ija ref. Aga ice cream tapay sa kaagawid. Ay nasaanin Tanya. Nabsugak matlaangan ijay bunyagan. Alakit din. Agpalamis talaang mat. Apagbit lang. Alaman laangan, amangan ngamin no agungot manin ni Paul. Apay mat nga gungat. Agungot day dyan no mabaybayagak iti papanak. Imbagkit di tasaan anaungot nila kay mo. Ay sus, nasingpat nila kay ko. Tinakbibiyangan iti kayat ko apapanan. Kan kastak mat kan kwa na Jak mo bibiyangan iti papapanan na. Ay, imbag siyak ngay, arigla urasan na kunti asawak no kas di arumwarak. Di isumat ti aramidam no rumwar. Saan mat nga rod managruar? Kay kayat na nga ijay bangkag ti ayan na kanayon. Kastaya. Ibagamlatan adi magas ka dito'y balay biet, tanaginana ka. Saan mat siguro nga gungat dayjay? Alaman laangan. Adda ka men lakay. Irwar mo man dya ice cream di taref, tagpalamis kampay ken ales, sakbay nga gawed. Bakit? Mabitlain. Ay na, ibaon-baon mo matlatan nila kay mo. No siyak siguro timang ibaon kin ni Paul. Sigurado binugkawan na kun. Ay, awan problema no ibaon ko. Nasingpet nila kay kukunakmanan. Nagswerte kamatan iti asawam. Kumakas tamat ni Paul. Anya kamin ti ugali ti asawa maya. Ay na, nakaungungot, nagistrikto, kan nagseluso. Anya? Kabaliktad nga rod ati ugali ti asawa. Iso nga rod nga umapalaklaunay kan ka. Tuwin ti ice cream. Palamis kayon. Ay na, agyaman naklaunay, Lawrence. Si kapayin tinagidasar. Awan anyaman na. Maalala, manganta nga rodan. Tapno saan amarunaw to ice cream. Kumusta nga itinapanan nyo, nanang? Ayos laang mo, tanak ko. Kat, saan manan anagungot ni tatang, idisimmangput kayo? Saan mo't? Nailutwak mo't ngaminan iti kanan na, sakbay apim manawak. Kunaklakit din no, nagungot manan. Ay, no apay kit di akas di amayo Imbag pa'y di asawa ni Tanya, ta nakasingsingput ka nakaanos. Ay, nakaapapal dagiti kas di kasingput ti asawa na. Itaka di pa'y nagreklamo kayo? Wen umapalak nga rod. Nasingput mo't ni tatang kat, basta surutan nyo laang amin nga ibagana. Kas jelatan nga nanayon? Katanya nga rod ngay, manumutan atawan nga agasawa kayo, naanusan nyo mat. Ay na anak ko, maumuma akon iti kasjay nga ugali ti amayo. Hello? Nanang, agawid ak ita. Umay kayo kumasumabat iti palingke. Taggatang tayo iti masapsapol di tabalay. Ay na anak ko, sapay awan ni tatang mo dito'y balay. Kasanuak ngay nga agpakada. Sana bali ata siyak matikadwayo. Agrubat kayo kit din, tas sumabat kayo iti palingke. Ala ang arod, no isuti ko naman ako. O sige, urayin kayo iti palingke. Sige nga rod anak, bye! Oh, ada ka di pagatang niyo, nanang. Awanan anak ko, husto dagituyin aginat-gatang mo. Sigurado abirbirukan nak ni tatang yu itan. Panunutan nyo, ananang. Ang mga no adapay nalipatan nyo. Bayan nyo ka di pa ilang ni tatang. Siyaktong di makaam mo ang makisaukan ko na. Awan matan tinalipatak iti panagkunak anak ko. Sige, intayo nga rodan.
Nagkunakan ka amabalin mo latan ti pumanaw dito'y balay, adi ka nagpakada? Imawag nga minti anak ta. Nagpasabat ijay palengke. Uray pay. Inuray na kumaa, ta nagpakada ka. Saan kat api manaw kalatan? Ay na, pasensya kayong tatang. Sana bali tasyak matikadwa ni nanang. Uray pay. Apay, di yung mapanunot nga agdanda nagakmat? Kunaklakit din doon yan tinapasamak itinhayo. Ay, nagalas ti ugali yo. Di yung mapanunot ang madandanagan mat ti kabalayo. Ala, pasensya kayong tatang. Saan to na maulit? Kaslawan kabalayo itinaytangar aramiden yo. Dita kayo manlangan. Nakaungetan ni tatang mo. Kunak tumak ngamin nga agunget. Mapukaw tumat laang ti ungat na, nanang. Ag sorry kayo latan, no kasjay nga agong ungat. Ne, si kamot gayam tanya. Ay na, pasensya ka na, Alice. Awan ngamin sa bali apang iyab ka sa kiting marikrik na. Apay, anya tinapasama. Ala, umunag ka man pay. Tapno saan adi ti ruangan ti pagtungtungan ta. Sige, agtugaw ka. Agyaman na, Alice. Ita, anya ti problema. Natiliwak ni Lawrence. Adagayang babae na. Nabayagayaman nga na babae na. Ingamitak lang nga natakwatan. Anya? Apalak man laangan ti kinasingpot na. Ngam addagayang babae na. Wan nga rod. Isusiguro ang nasingpot kanyak. Tadagayang mading aramiden nan. Diyak laim pagarup akas tagayam ti aramid ti asawam. Nagsakit tinakam ko itinamok. Kat, anya nga iti planom ita. Diyak nga rodam mo. Basta dito'y tinapanunot ko nga umayan. Takayat ko gayab kas ti sakit tinakam ko. Mabit lang tayalaan ka iti mainom. Pagkalma ang pailaang tariknam. Pasensya ka na, Alice. Tawad sa bali apapanak no sana dito'y ayan mo. Bun, awan anyaman natan niya. Bakit? Anya ka no ti problema ni Tanya? Adda ka no babae nila kay na. Anya? Ay, dayta katirigat ti managruar nga asawa. Makabirok iti pakasulisugan na. Wan nga rod lakay. Apapalaklakit din ta nagsingpot kinitan niya. Gayam, adda madi nga aramid na. Isuasaan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak. No kayat ko akanayon nga adda ka dito'y balay. Tadyak kayat ama kabirok ka iti pakasulisugam. Pasensyakan alakay. Numasursurunak ken kagapo iti ugalim. Ngam ita, kay kayat kun ana istrikto ti asawa. Ngam tay agbabae nga asawa. Pasensyakan bagat. Numasubra at numaminsan ti kinaistriktok. Ngam para kan kamot lang ti araramidak. Gapu tanapatag kaunay kanyak. Ngam damagan ka man lakay. Anya ti damagam bagat. Awan ka di ti planong nagbabae. Si kamot. Kasano ko mga agbabae ak ngay. Katjak to pay rumrumwar. Bangkagla ka na yun ti ayan ko. Saan ka madanagan? Tasikalaang ti inay ayat ko, bakit? Awanan sa bali akayat ko, no di si kalaang. Agyaman naglakay. Jakmut nga taam mo ti aramidak. Numadamag ko nga da sa bali a babae. Saan ka madanagan, bakit? Tauray kastuyak nga asawam. Amok met a panunutan, tinasaya at kansaan. Ita, naawat kon ti kinaistrikto ken kinasiloso ti asawak, Mr. Lonely. Kayat kon ti kastoy nga ugali na, ngem ti agbabae. Tuy pagayam mo, Alice. Agyaman pagam Alice iti dito apakasarita ket ti makunak, sa bali lang tinagawatam iti kinaistrikto ti asawam. Ngam no nalpas kayon ang nagasawa, rumbang lang aging nanos kayo, aging ga akabalan nyo. Saan kumaasina adagos, ti panunutin tayo, a solusyon.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alice, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag kita ket manipod. Iti pagayam nga agnagan iti Marvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda na sawag, ngem no apay a makarikna aklat ta iti ayat iti sabali a babae. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marvin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adamat kadwa tayo napintas sa balasang, bakit? Wala kay, iso tay ibagbagakan ka akaanakan ni Nana Suling di tadaya. Iso ti agpapaayayaya dagiti ubing. Imbag lang addamang sukon kadakwada iti pagadalan. Iti dayta kinapintas mo ading agpaay ka ayaya? Awan ngamin trabaho ita, manong. Or-orayik ti awag kanyak, tinagaplayak nga opisina, ngam awan pa mat. Iso ang kabayatan nga awan pa'y trabaho na. Iso pa'y laang ti agpay akatulong dito'y balay. Sige nasayat nga agpaisot tapno saan ta na marigatan. Saan laang ayaya ti trabaho iti balay yo, manong? Tumulong ak para iti trabaho iti balay. Pagyamanan minukas ta. Adoyan ti kape, manong. Magyaman na ka. Kaya't ko titimpla ma. Saan kakadipay na bandog? Rabin Saan pa'y, manong? Kanalpasan dahi ti aramidak. Kaya't ko nga ilupas amin at trabaho. Tapno nadalusin no nagsapa. Nagagat kagayam Wan, manong, tadyak kaya't nga ada maibagayo kanya. Ada ka din boyfriend mo? Inbreak kon, manong. Api ngay? Malaksid kanyak. Ada pa'y sabali a girlfriend na. Anya? Iti day ta kinapintas mo, ada pala sa bali a girlfriend na? Bak na ngamin di babae. Idinto ta siya kat nakurapayak laang. Ay, sinayang natin kinapintas mo. Umuna akon arumwar lakay. Jak kayat ti malado iti trabaho. O sige, bakit? Saan mat ngamin nga agpada ti pagtrabahuan ta? Ay, jak mat nga rod amo ti agdrive, tamangala ak kumamot iti kotse. Kunak mat ngamin nga agsuro ka. Saan nun? Ala umuna akon. Idagas mo tula ang dagiti ubing iji eskwelaan da. Sana bale, tas asikaswan idan ni Vivian. Ala, ingkan, tama nga numala daw ka. Nakasaganan dagiti ubing, manong. O sige, awan ka din nalipatan da. Awan, manong. Inaktulat ta idan ibalunan inton lunch break da. O sige. In kayo nga roden, manong. Tapno saan kayo amala daw? Adda ka madgayam di tiruwarte gate, manong Marvin. Pinakan mo ka din dagiti ubing. Wen, manong. Adda da itan ije classroom da. Ala, mapantay tayo ang tilugan. Inta matag lunch. Di ka pa'y nangan, manong? Saan nga, Rod? Ala, umay kan, tamabisina ko. Addan dagiti order ta, manong. Sa balya talaga na iti marikrik na kengkwana. Agayatak matan ka ni Vivian. Matmatan matlatan, manong. Ako ang amin. Nagpintas ka ng amin. Vivian, anya ti makunam. No ibagak nga agayatak kan ka. Day tatipod no amarikrik-nak. Ay nga, saan ang mabalin? Gaputadaan kan iti pamilya. Saan kan to abaybayan? Ay nga,
Amok, ken madlaw ko launay. At damot pa naggustom kanyak. Ko, Isekreto ta ti relasyon ta. Di kagdanag. Siyak ti makamuhon ka. Saan ka baybayan? Itatanay tulad mong dagiti ubing. Oras maten, tapno sangwan na. saan inga kat agtrabaho? Mga lumadaksan ka. Gaputasan ka nga agtrabaho ita. Ay, jak may hulot yung trabaho. Tas sikat ipang panunutek. Nga Marvin. Nakapimpintas ka ngamin, Vivian. Agmauyong aklakit ni. Dumaya dayo ka kanyak. Rumwar kan. Inkan agtrabaho. Di mo sayangan ti aldaw mo. Ala, rumwar kan. Rumarta. Intag pasyar. Ado tinaskan nga aramidag diti balayo. Nukas ta. Dito uyak pa yung arod balay. Nga Marvin. Vivian, napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko ni Judy. Gapukan ka. Si kay tantay ayatek. Nakasagana ak amang isinakan ko na. Tapno datante agden na. Anya, agmauyong ka katin. Uwen, agmauyong akon. Gapo iti panagayat ko kan ka. Pare, kasangay ni kumari mintong bigat, Domingo. Umay kayon to asa nga pamilya, ha? Kasangay na gayam. Un pare, iso nga igatangak man inton madamdama iti regalo. Ay kadwa na. Isurot mo to ti pamilyam, ha? Tapno agkita man ang damisis ko kan misis mo. O sige, isurot ko nga rod ti pamilya, pare. Bakit? Adaawis ni pare Doming inton bigat. Agkasangay gayam ni bakit na? Dumaray tayo ka no? O sige, dumaray tayo Amangan no anya ti kunaan ni Mari Glory no di tayo mapan. Sapay inyawis damat nga rod. Uwan nga rod. Isurot tayo ni Vivian. Takalpasan ti birthday, in kaming tumakityanda. O sige, sigat maka mo, bakit? Pare, napintas tayo kadwayo abalasang Uwan pare, saan pa yan nakasarak iti trabaho na? Iso nga agpapaya katulong iti balay. Sa bagay Tapno saan ang marigatan ni Mare. Kaskada kami. Adda ni Nana Soling at tagaluto kan tagalaba. Isuasan ang marigatan ni bagat ko. Naimbang nga rod, takayat ni Vivian ti agpaya katulong mi. Napintas Uwan nga rod. Ay, nagladaw ti panakamamukan ko anan. Ha? Gusto ka kan kuana? Shh, tagtagari. Ang mga noda makangagkan ka pare. Ay sos, daytan ti dakas na pare. Jak magawidan ti riknak parakan ko na. Agayatakkan ko na pare. Da kami laangan ka ni Vivian ti makichinda, bakit ha? Itulod da kayon ka nagiti ubing iti balay. Tapno makainana ka. Ha? At apay ngamin importante agatangag. Ang mga numataktakan ka nga aguray. O sige, agdiretso tayo nga rodin iti balay. Ta itulod na kamin kadagiti ubing. Intan, Marvin. Ang mga numataktakan ni bakit mo amang ururay kadata. Sana bale. Nakichinda tamaten. Agsarsarita tapay diti parke. Kat baybayan na pasi aarakop kan ka. Marvin. Doon apay nga italangan nagamamuta. Kasanon dahi ti Marvin. Umun-unag tariknakan ka. Kasta Ahmed, Vivian. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka, Marvin. Nagatang yu ka di amin ng pagatang ko. Uwan bakit? Naibayag kayo anak ityandaan. Inbagakan ka nga dabi it mapan ko gatangan. Ayan ti ginatang no. Jaginatang at nagninamat. Anya nga minday tayo ha. Bayamon. Vivian. Agluto kan itiin na po'y. Adamot in take out ko si Daan. Nang restaurant kayo? Ha? Kwa, saan? Di magas kami iti si Daan tayo. Tapnoin na po'y langan tilotwen. Sige, inak nga rodan iti silid. Isaganak pa'y dagiti kawis ta inton bigat ng agtrabaho. O sige bakit? Tulungak ni Vivian ang mangisimpa kadagiti ginatgatang mi. Naluto ka din tin na po'y, Vivian. Marvin, ang pangainak ka nak. Ang mga numakita na tanimanang Judy. Adda ijesilid.
Ala, panawan ako dito kusina. Ta siya kung ti makam mo dito eh. Tulungan kan. Saanan? Adayon nak dito eh. Ayaban kayong tulaangan into nakaidasara kon. Lakay, umuna akon arumara. Amumot ajak kayat ti maladaw. Nagladaw ka ngamin nga griing. Kaya't ko pa iti maturog. Bumangon ka ditan. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Umuna kalata na rumar. Agdi ko sakpay. Ala, umuna ak nga rodan. Nakasagana mo tandag iti ubing. Itulod laangan ida ni Vivian. Vivian! Kudak numabayag ka amang itulod ka dagiti ubing. Saan ka asimrag iti trabaho, Marvin? Umay ka dito ayan ko. Kunak na rimuar kan. Saan pa'y? Kinapod muna. Nakaliva kita. Anya? Shh! Di mo pigsahan ti sa Marvin. Vivian, Marvin, inarakop nakmatan. kasi timbagakan ka. Saan ka baybayan? Siyak ti makamukan ka. Marbain, kasarita ka man baraw. Apa itatakos mi? Nakita kayo ngamin kini Vivian nga gin-inaga kay dinaminsan. Rabi iday, agparpari irak tajak idi makaturog. Ket nakita nga gin-inaga kayo kini Vivian. Nagpaot pa'y. Binuya kayo gamjak nagpadlaw. Saan dak anadlaw ta medyo naglingedak. Ngam naglawaga makita kayo. Kwa? Sipod daydain, pinalpaliw kayo na dua. Ket nadlaw kaw, akanayon ka maladaw arumwar ama panagtrabaho. Umunalata ni bakit mo arumwar. Nudaduma, da kayo kini Vivian timang itulod kadagiti ubeng. Kalpasan na, agsubli kayo na dagaws ket agpupok kayon di tabalayaw. Apay apalpaliwan da kami, tata. Di kay kumamakibibiyang itibiyag mi. Kaya't kalay nga palagipan baraw. Ti pamilyam ket sigaw da naragsak. Iswadi mo kumadadaelain. Ti panagtalek, narigat ama isublay. Tata. Di mo dadaelain ti panagtalek ti asawam ken ka. Anya ti mapaspasamak kan ka, pare. Kanayon ka amaladaw. Ken kanayon tilangan mo. Kas ita, half day ka manan. Kwa? Pare, amangan mat, nujay napintas akatulong yo, ti asikaswam. Di mo ko madadaalan ti pamilyam, pare. Kwa? Pare, kayat kun nga isina ni bakit ko. Dinadaan ka din day di akatulong yo, ti panunot mo. Iso itan ti ayayatek. Ket isina kun ni bakit ko, tada kamin ti agden na. Ket jakayat amakibiyang ka. Biyag ko daytoy. Ket awan ti asino man amakibiyang. Saan ako nagtrabaho ita? Kailiw ka nga minakanayon, Vivian. Agdadagsan akon, Marvin. No kasta, adan ton anak ta. Di ka agragsak akasta. Gaputa parikot daytoy nga inaramit ta. Uray pa'y. Sikati pilyak. Sikati kayat ko makadan na. Marvin. Uwan, Vivian. Agmauyong at laki di no adaywan nak. Iso apang asim. Di nakpampanawan. Ingka nga rutin nagtrabaho. Di mo dadaulan ti trabaho. Gapo kanyak. Saan ak nga nagtrabaho ita? Saan ang mabalin? Naskan nga agornong ka. Gapo taadan ton anak ta. Awan parikot iti dayta. Ado ti urnong ko ijibang ko. Di mo dadaulan ti trabaho mo kunakmanan. Ala, ingkan ag trabaho. Hello? Nakawag ka man, Judy. Agawid ka apaman amalpas ti trabaho. Apay, adda ka di dakas napasamak? Awan, ngam agawid ka masapa. Bye. Hello? Judy! Hello! Apay nga yakas la seryoso launay ni Judy. Anya nga ta tinapasamak. Judy! Apay at tinong panak! Awanan kay tibain. Nagta
Alakakan ka, ngam ginulibanak. Nabayag-gaya man nga da relasyon nyo kin ni Vivian. Awanin ni Vivian, pimanawan. Nag-text kanyak a pumanawan. Anya? Adda nang idanon kanyak nga dagayam relasyon niya. Judy. Ngam sige, sa anak anarikat akasarsarita Marvin. Ala, nawayakan asumurot ken kuana. Kat pumanaw kami dito balay. Gaputawan serbiti ka dami nga agiina dito eh. Ako. Iti kaano man, saan kami ngagsublikan ka. Makaamukan itibiyag mo. Tamakaamu kami matan itibiyag mi nga agiina. Ikatak ti karbangam kas ama kadagiti anak ta. Total, insukat na kami a pamilyam iti sabali a babae. Pimanaw ti pamilyak, Mr. Lonely. Kailiw ko ida. Ngam ad-adda kailiw ko ni Vivian. Kat iso ti kayat ko amakaden na. Ngam jak ammo no sa dino ti pakasarakak kenkwana. Gapo ta pimanaw, adi man la nagpakada kanyak. To'y pagayam mo, Marvin. Agyaman akpaga Marvin, iti daytoy apakasaritaam. Unay daytan kabsat, tamas kailiw mo, jay babaim, ngam ti mismo a pamilyam. Ala, agamiris ka anaimbag. Kat sapay lako mata, jay umno, ti rumbang nga aramidam. Asaan kat nga ad-adda, apakadadaulan ti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marvin, at imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alex, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag, tabarang makaibati iti adal, kadagiti dumdungeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alex, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ita, tanaitid kun ti tawid yung agkabsat, da kayong ti makaamaw, ay wanan yo, tapno sana basta mapukaw ka da kayo. Tatang, rumbeng kuma, analawlawa ti para kanyak, tasyak ti inauna. Ay na, Daril anak ko, agpada analawa ti dagayong agkabsat. Ken maysa, agpada kayo lang anak ko, isong agpada nga road, ti sukat, tinaitid ka na kayo. Nabingay iti husto, malaksid laeng to'y nagtakderan ti family house tayo. Gaputadda kami pa'y mat kininanang yo. Ngam aggudwa kayon tumat laeng iti daytoy intunawan kami iti inayo. Ala, uray pagguduan tapay lang ti daga para kanyak manong. Rumbeng lang akasta. Uray basit lang ti dagam, gaputa saan mo matlang nga amo ti agtalon. Ay sana mabalin ti kasta, Daril anak. Maditi kasta. Di ka agbalin ama naging bubukod. Basta, rumbeng analawlawa kanyak, tasyak nga ron ti inauna. Saan ka kumamatakas tayo ti kabsat mo, anak ko? Rumbeng nga kinawatan kayo. Gaputa dudwa kayo lakit nga road. Pangaasim manong, di mo kumanrangrangan dagiti dadakkel ta, maipapan iti dahito abanag. Sip-sip ka mata niya. Oy, husto daytan. Nabingayen ti dagayo. Isuarumbeng nga kinawatan kayo, Alex, Darrell. Anya, kasta ti imbagbaga ti kabsat mo, kunam lakay? Dahil tatipod nung bagat. Ngambay-bay aklatan ni Manong Darrell. Tatalaga akas jay ti ugali na. Ngam kanayon kumangagan anad kayo, tatang. Amangan kit dimot no anya ti mapanunot ng aramidan kada kayo. Saan mat siguro, anak? Pudno ama di ti ugali na. Ngam saan namat siguro ama aramid ti mangdangran kanyak. Basta, tatang. Kanayon latangagan anad kayo. Saan mi akayat kaninana nga dadakas na mapasama kada kayo? Husto ti anak talakay. Agan-anad ka ang kanayon. Gapot na amangan no adakit di matdakas ang mapanunot ti kabsat mo nga aramidan kan ka. Gapo iti tawid jo adaga. Di ka agdanag, bagat. Alma, anak.
Kanayon nga ganan nadak para kada kayo. Ne, apay ngay. Inturong ni Manong Daryl ti danom dito'y kapagayak. Sapay dandanin maapit dagitoy. Apay kasta ti panangkitam kanyak, sika, Alex. Manong, apay mo nga inturong mo ti danom dito'y kapagayak. Dandanin maapit dagitoy. Sigurado ang madadaal no masubraan ti danom na. Awan bibiyang mo iti kayat ko nga aramiden. Ala, panawan nak dito ita, mga anuan niya pa iti maaramid kukan ka. Pangasim Manong, jak kayat tiriri. Kahit, anya nga rin ti kayat mo ita. Kayat mo ka di nga ikali ka asibibiyag dito italtalonam, ha? Ala, sapay ko mga rod Manong, tanaragsak ka, iti kasto yung aramidam. Ala, agtugaw kayo nga agkabsat. Kaya't da kayo ang makasarita kininanang yaw. Ket sapay la kumata dumngeg kayo. Nang runakin ka, Daryl. Ala, ibagayon ti kayat yung ibaga nanang. Tatang, tanay, adupay ti rumbang aramidag iti taltalon. Manong Daryl, saan kumamot akas tati panagsasaom? Irespetom kumamot datatang kananang. Talaga asip-sip ka mata niya. Pangaasiyo kumaanak ko. Saan kumaatitawid yu adagati poon ti pag-aapaan nyo? Risoten nyo kumaday to'y asusik yo. Pangaasiyo kuma. Adula amin dagitang ibagbagayo. Ti kunayo kidday, adayo ang napatpatag day nga Alex ngam itisyak nga inauna nga anak yo. Hindi takay man lagay. Awan sirbi day to'y asalitaan. Baybayan yun kabsat ko, tatang, nanang. Talaga bastos day dya kabsat mo, Alex. Awan pa'y sirbina nga isuti na una. Saan mo atultuladen ti kabsat mo anak ko? Kat kanayon kumangagan at kakankwana. Taamangan no addama di apanunot na kontrakan ka. Nanang. Atuyan ti kapiyo, tatang. Adda ngamin aramidan ni nanang, iso asya kung tinang timpla kan nang yug. Agyaman anak. Ay na, talaga nasingpet kan nagagat ka, anak. Tatang, malagip ko ni Uncle Daryl. Apay nga taakas dyan ti ugali na. Nagalas. E din to ta nagsaya at mati ugali da kasinsin mara kan anti maymay. Huwag nga ron, anak. Ngamjak aman mo. No apa ang nagbalin akas jay ti galad ti kabsat ko. Nang rungi, idinaitad kada kami ti tawid mi adaga. Dahito lang ata ti rason? Jak mo, anak. Ngambaybayan tayo latan ni uncle mo. Patsek, agbaliw tumatlaang. Sapay la kumata mapasamak to dayta, tatang. Nagmayat akit kita ang dagiti mulak apagay ita. Nagpipintas ti rubuat da. Sapay la kuma. Taado ti maapit mi ita. At dakamad gayam dito'y kapagayam. Sika, sip-sip. Ada kamot gayam, Manong Daryl. Naimbag abigat mo. Nasayat mat. Gaputay may naksinarungkaran dito'y talon ko. Sana nga may dito'y tapno sa rungkaran ka, sip-sip. Manong, anya ka di mananday nga ibagbagam. Talaga mo't asip-sip ka niya. Agasam day tangay. Siga ti ayunan dagiti dadakkel ta. Di ka kumamot agsao iti kasta, Manong. Awan amok abasol ko kan ka. Kan mabalin ka di. Urnuson ta kumanti di ta pagkinkinawatan. San akayat datatang kenanang nga agririta. Manong, agkapyata kuman. Saan to ang mapasamak day ta, Alex? Kagurgura ka. No apay ngamin asikati nagbalin na kabsat ko. Manong, apay ka di akagurgura na ka. Pangahasim, agkapyata kuman. Ipatpatag ka kapsat ko. Adulamin nga, mom. Itanam kan tupay dito, italtalon mo si bibiyag na eh. Masurunak kan ka. Manong. Anya, kasta timbagbaga ni Manong mo kan lakay? Huwag bakat. Ay, nakabutbut ang matan no kasta.
Amangan no adamot da ka sa pangpanggapan na kontrakan ka. Jak amo. Noan niya ti pampanunutan ti kabsat ko itang aramiden. Ngam sa anak amabutan kan kwa na. Nupay kasta, agan-anad kalat na akanayon, lakay. Di mi kayat nga dadakas ama pasamakan kan. Wan bagat. Agan-anadak para kada kayo a pamilyak. Agyaman lakay. Jak lang amin maliklikan dagdan agparakan ka. Ala, husto daytan. Di ka una agpampanunot. Gaputa ang mga numakapadakas itiin inawam. Maturog takit din. Tani, rabiin. Naimbaga bigat yun, nanang, tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, anak ko. At da ka din napatagagagaram. Ada, tatang. Anyad ay ta, anak ko. Ala, ibagamlaang no anyad ay ta. Umay ko ibaga, nga umadanin ti panagapit mi kadagiti mulak apagay. Kat itad kunto ti para kada kayo. Ay, agyaman kami unay, anak ko. Talagang agsupadi kayo iti ugali iti kabsat mo. Adayo, anasaysaya at kangam isaw. Nupay kasta, idaw-dawat ko nga agbaliw tumula ang tikabsat mo, anak ko. Saan mi asar nga nabagbaga ni Daryl? Nga masapul lat ti panagananad mo akanayon, anak ko. Di tayo amo no anya ti pampanunutan ti kabsat mo kontrakan ka. Undatang, ket agyaman na kada kayo. Sige nga roda, agpakada akon, inakbantayan ti kapagayan, adungamin dagiti bilit. Dumagas ka pa'y man dito'y balay, Daryl. Ada napatag nga ibagakan ka. Anya manan na yati ibagayo, tatang. Ibagayon, tani, anda na patag apapanak. Kaya't kalay nga palagipan. Pangaasim kuma, tadi mo ko magurgurahin ti kabsat mo. Baliwam ko matimadi nga ugalim. Amumay dagiti aramidam kini Alex. Nagipulong gayam kada kayo day dya tao. Agsaga na kanyak day dya. Talaga pagpungpung tutan na ka. Pangaasim kuma. Sarde nga mo nagurgurahin ti kabsat mo. Kan baliwam matinti madi nga ugalim. Ti kunayo kit de. Talaga napatpatag day jay nga Alex ng itisyak. Kasla didak anak itikasta nga iparparik nayo kanyak. Manong Daryl, di mo kumamat bastusan ni tatang. Ah. Irespetong kumamat. Ay, pangaasi yo. Di kaya agri kaya nga gabsat. Urnuasan nyo kumatan yaman na pag-apahan nyo. Mapana ko ni Jay Talon, bakit? Masapaak. Gaputa itangal daw ti panagapit ka dagiti pagay. Sigurado, addan ijay dagiti tattao a kinasaritak nga agapas. Sige lakay, umay kay tubalunan inton madamdama. Pasensya kanta sa anak ang makatulong ita. Okay lang, bakit? Maawatan ka. Basta nadam tabagim. Tapno na salun at kayon tulat ta, iti agbalin nga anak ta. Wen lakay, ngamni tay kanayon nga ibilbilin ko kan ka, ha? Agan-anad ka. Di tay laam mo ti mabalin ang mapasamak. Nang runa kat talaga napudot ti darakan ka di kabsat mo. Un bakit? Hindi kagdanag. At dati apo, akanayon amang tartarabay kanyak. Sige mapanakon. Alex! Nasaya tagmay-may sa kaanadanon ko dito'y talon mo. Manong Daryl. Anyat aramidam dito. Apay databo ng igam mo. Tapno awanan tisip-sip kadagiti dadakkel ta. Gudasan kan, ayop ka. Nagdakkel nga ulog tirimor manipot iti kapagayan. Agturong iti ayan ko. Aglisi ka manong. Pumpayag. Naipaglakid din. Kunakno ka ni busana kon. Hindi ka nagbutang manong. Natayin ti ulag amang tukaw kumakan ka. At ito'y tinanom. Uminom ka pa tapno mabangaran ka. Agyaman na ka. Inispal na kan patay. Nga oray pinagpanggapan ka iti dakas ading ko. Rumbang laan tikas diyang inaramid ko manong.
Agkapsat ta. Katjak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Gabot ay patpatag ka, Manong Daryl. Sige, Manong. Taituloy mi ti agapas kadagiti kakadwa ka. Ading ko, agyaman na ka. Talaga na kasaysaya at kakabsat. Pakawanan na ko ma. Kadagiti madingin pakpakitakan ka. Nakaragsak kami kininanang yaw, anak ko. Gaputan na saya at intilinangin yung agkabsat. Wan ngagpaiso, anak ko. Nalaos ti kinaragsak mi. Gaputan nagtunos kayon ngagkabsat. Agtintinulong kayo pa yun ijay talon. Una nang, tatang. Jack pulos malipatan ti panangispal ni Alex kanyak kan patay. Pinatay na ti ulag amang tukkaw ko makanyak. Di mon panunutan day ta, Manong. Inaramid ko ti kasjay. Gapot ay patpatag kaakabsat ko. Tadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Gapo iti dayta, agrambak tayo. Rambakan tayo, man ti pa nagkapihayon nga agkabsat. Wan, anak ko. Agrambak tayo, kas panagyaman tayo iti apo. Gapo iti pan nakaurnos ti linangan yung agkabsat. Agyaman kami, tatang, nanang. Madlawan na ragsak ka, alakay. Talaga naragsakak bakit? Gaputan na saya at matlangan tilinangan mi nga agkabsat. Nagbaliwan na namin pinsan ti kabsat ko. Kat nasayatan kanyak. Talaga nasaya at Diyos kada tayo, lakay. Maala, umay ka. Tumulong ta mga sikaso kadagiti may nakipagrambak akakabagyan tayo. Una bakit? Asikasuan tayo ida. Gaputa may damat makipagragrag sa kada tayo ita. Ita, nasaya atin tilinangan mi nga agkabsat, Mr. Lonely. Ket namin pinsan mete na nagbaliw ti pannakilangan ti kabsat ko kanyak. Ita, nakalpas meten iti panagadal dagiti anak mi. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, nasayat met. Gaputa nasapsapa ti panagbaliw ti kabsat mo. Nasayat ka atao. Iso adinangag ti Diyos dagiti kararag mo. Ala, agyaman kami met iti panangibinglay mo, iti daytoy apakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinagan nga Alex, iti syudad ti Baguio. Tampok diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinagan na Kayla, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo tadyak maklon nga agrigrigat kamin, na isagmak ti inak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kayla, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Papa, kasano kami maitan ka ni Mama? Apay pinanawan na kami matan. Kunakman no kunayo alabanan niyo ti sakit niyo. Bayantan nga aginana ni Papa, anak ko. Amok alinabanan na ti sakit na. Ngam talaga asaan nan akabaulan. Nalaglaganan tirik na kita. Gaputa amok ang makainanan ni Papa. Madudugla ang ti pusok tunggal makita ka marigrigatan ka po iti sakit niya. Dudua talangan, Mama. Kaputa pinanawan na tan ni Papa. Kasanuta pa itan. Anda kaasip iyo, anak ko. Saan natabay bayan? Mama, diyak kaya ti sumarte nga agadal. Saan tapay lapagtungtungan day tabaan ng anak? Gaputa oray siya. Saan nga agsusurot ti panunod ko ito?
Pakipagladingit ak di ipupusay na Uncle Gabriel, Kayla. Agyamanak manong Alduin. Pagyamanak matan amin na tulong yu kada kami para itipan na kalamay ni Papa. Sino nga iti agtitinulong? Hindi da tayo matlang agkakaroba. Sa maysa, nasingpat ni Uncle Gabriel kanyak, edi si bibiyag pa'y. Dakalakit di akawami ka ni Mama. Itatawanan ni Papa. Kunak nga rod, numalasatan na ti sakit na. Ngam saan mo't gayam. Nabayag alinabanan ni Papa ti sakit na. Ngam talaga siguro nga awan gasat na. Kasta ti bihag, ading ko. Kahit patib ka rin yung kumaki ni Auntie Anita ti pakinakam yo. Agyamanak manan, manong Alduin. Dahil lang ti itadyo a kwarta kanyak, Mama. Ano sang kumapay dayta anak ko? Among kadi ana ibus ti urnong mekin ni Papam gapo iti sakit na. Nausar na a pinagpaagas. Anyamatan, Mama. Sana ka nairom iti kastoy. Kasano nga iyan ay ko daytoy. Kasano ak makagatang iti pang lunch ko. Kaya't naksamat abisinan. No saan nga umanay dayta? Mabiit na ang taalaag tin sa ganak abalon mo. Tapno adda ka nung iti lunch. Iti kastan saan ka mabisinan? Anya? Agbalonak? Mama, dagiti barkadak ket manganda amin iti restaurant. Idinto asyak agbalon. Diyak kayat, Mama. Sumardengak langan nga agadal no kastoy laeng. Apay mo't asumardeng ka. Diyak kayat akan tiyawan dak, Mama. Ipagadan ton nga agrigrigat akon. Isuan na sa isayat langan as anak kon nga agadal. Ay saan na anak ko? Alangarod, nayunaklatan ti kwartam. Manipod ti musay ni Papam. Kasla ka na yun kamatan na maikulkulan, Kayla. Ha? Ay, kwa. May kawak lang iti kaawanan ni Papa. Tapay mat. Saan mo kanipay anaawat ti ipupusay ti amam? Kas lang amin marigatan matan ni Mama iti panagbiag mi. Ha? Anyat kayat mo sawan? Marigatan iti finansyal? Kasta ka di? Ah? Ay, saan? Kayat ko asawan. Marigatan namang lipat ka ni Papa. Normal day ta. Tasawa na kat nga rod. Ay, nagrigat gayam ti awan amana. Ay, nakunampay. Iswaswerte ka kit di Tanabangunampay ti amam. Siyak ngay. Ubingak pa'y idi pumusay ti amak. Kat ni mamalangan tinang isaksakad iti panagbiag mi. Imbagman ta kinabaulan ni Mamam nga isulaang tinang padakkelkan ka. Isu nga rod asaan ka nun anak i asawa. Tapno maipamaysana ti amin na kanyak. Kumusta ngay gayam? Dandanim at gayam ti panagkasahay mo. Awisan na kami kadimanin ijibalayo? Siyempre kas iti sigod. Kat, naibagang ka din ka ni Carlo? Saan pa'y? Ibagak tulat ta, inton dandanin. Saan ka di pa'y anagaram kan ka ni Carlo? Psst! Tangiwat mo. Ha? Ang mga no, damakangagkan ka. Sika lang tinang ibagak itipod no amarikrik na ka ni Carlo, ha? Saan ka madanagan, friend? Amok ti agilimod iti sikreto. Rumbang lang. Dakas ka kanyak. No maamuan na day ta sikreto. Mama, umadanin ti birthday. Kayat ko akas iti sigod. Ag-celebrate tayo dito'y balay kat ayabak dagiti barkada. Ngam anak, ibagbagak mitkan ka nga awanin kwartak. Marigatan nakpayin amang paadalkan ka. No kayat mo, uray simple lang a selebrasyon. Anyamatan, Mama. May maysak lang arudan nga anak yu. Di yu pa'y may paiti ka sa pulak mat. Makapawan ganas ti agbiag no kastoy lang. Maawatan nak kumamot anak ko. Basta, Mama. Naawis kong dagiti barkadak. Diyak kayat ti may babain. Remedyoan yu No di yu kayat agumura kada kayo. Malangarod, padasag ti agremedyo, anak. Happy birthday, Kayla. Oh, at do'y ti regalo kan ka. Agyaman, nak.
Kan agyaman nakata nakadaray ka, Carlo. Awan anyaman na, basta sika. Amumat, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Ha? Apay mo't napatagak kan ka ako, Nam. Siyempre gapo tagayim ka. Alang arod, umay kan. Mapantay ti ayan ni Sandra. Kamaudyanan na, ag-graduate tayo matlangan iti high school. Sa dino ka diti pagadalam iti college. Iti matlang pag-enrollan ni Carlo. Wow, no kasta. Surutem? Wen kan oray sika, sumurot kamatan kada kami. Oh, sige nga Rod, tapno saan tayo nga agsisina? Apay nga awan ni Mama na danunak dito'y balay. Sa dino nga tinapanan na. Imposible sa anak nga inuray ta nagpakada no adaman importante papanan na. Amangan no isumat daytan. Mapankulo ka tang tiruangan. Nasaya ta si Mang Petkan, Kayla. Ha? Apay manong Alduin? Kuang amin. Aday may apulis dito'y balayo itay aldaw. Tidiliw da ni mamang mo. Ingka kita ni di presinto. Anya? Apay! Anya kano ti basol ni Mama? Apay at tiniliw dagiti pulis. Gapo kano kadagiti adu nga utang na, asaan na mabaybayadan. Nakaungat dagiti nakautangan na, kat indarom da. Anya? Diyos ko, mabalin ka diya kaduan na kamapan iti pagbaludan, Manong Alduin. Sige, ading ko. Kuyugan ka. Mama, apayasan nyo ay bagbagadak gayam ti utang yo. Pakawanandak ko mano siyak ti makagapu ti panakay balod yo. Gapo iti ayat ko ang maipaay ko amin na kayat mo. Patpatgan ka unay, anak ko. Kat nadagsantirik nak, no jak maipaay dagiti kasapulam. Nas ka na makaruar kayo dito'y pagbaludan, Mama. No kasapulan nga ilako tayo ti balay tayo. Tapno lang makaruar kayo. Saan, anak? Dayjay laangan tinabat-bati apakalaglagi pantakin ni Papam. Para kan ka dayjay. Bayan na kon dito'y. Basta saan mo nga ilako ti balay. Mang panunot akiti sa bali a pamuspusan, Mama. Anya itan ti plano, maading ko. Mga rami na kiti pamuspusan, Manong Alduin. Saan ang mabalin ang mabalod latan ni Mama? Makunkonsensya iti inararamid ko iti kalabas, Manong. Anya nga ti aramidam. No kasapulan nga umasidagak iti ina ni Carlo. Aramidak. Anya? Umutang ka iti pagbayad mo iti utang ni mamam? Saan? Ibagak abayadan na ti utang ni Mama. Taikarok. Ure agbalina ko nakatulong da. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Anya? Awanan ti sabalya pamuspusan. Saan matakayat ni Mama nga ilako ti balay mi? Anya ti kunam? Agdrap kan? Sumardang kan nga agadal? Ibagakon kan katipod no ang mapaspasamak iti biyag ko, Sandra. Sipod pimusay ni Papa. Marigatan na ni Mama. Adadakil nga utang na. Kat iso tiga po ang nakakulong ita ni Mama. Anya? Kasano ka nga rod itan? Umasidagak ka ni Carlo. Amang ano mabalin ati inana ti mang bayad iti utang ni Mama. Taikarok. Agbalin ang akatulong da. Aging ga ang makabayadak. Ha? Kabaulam ka di? Apay kit din nasaan. Aramidak para kan ni Mama. Anya, nagdrap kan? Saan kan nga gadal? Carlo, nakautang ni Mama iti dakkel agatad. Nakakulong itan. Anya, kasano kaitan? Ada ka di maitulong ko? Kaya't ko kumakasao ni Mama. Kat sapay ko matao manugot iti isingasing ko. Anya ti isingasing mo? No mabalin abayadan na ti utang ni Mama. Ikarok,
babaan iti panagbalin ko akatulong, aging gamay karok. Ala, sumurot ka kanya kajay balay. Takasaom ni mama. Anya ti ko na ba kayat mo nga ibaga, iha? Madam, nakakulong ita ti inak. Kayat ko atulungan. Anya ti kayat mo mapasamak? Lumabalin, da kayo kumatimang bayad iti utang ni mama. Agtrabaho ka na kayo akas katulong. Aging gama bayadak ti utangan mi. Kabaulam ka di ti agtrabaho? Kabailak, madam. Ikarigatak para ka ni mama. Sige. Ngam kasapulan nga agaramid ta iti kasuratan. Sige, madam. Kitagyaman ako unay. Naisurok mat siguro aminan ti rumbang nga ramidam. No adasaan mo nga mo, damagam laang kanyak. Wen, madam. No agplansya ka, kitaam, tawan mapuuram. No ada madadaal, maikaltas matlaang iti sweldom. Wen, madam. Kastamot tan no aglaba ka. No ada madadaal mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. No ada mabuhog mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. Iso anas kan nga gananad ka, tapno awan madadaal mo. Kumusta ka dito'y balay, Kayla? Saan ka di lang naungat kan ka ni mama? Saan, mat? Ngam inyunay-unay na nga agan nadak. Tamay kaltas iti sweldok no adda madadaal ko. Anong samla ko man ni mama? Istrikto, ngam saan naungat? Iso nga rod anaan nadak kadagiti gamit dito'y balayo. Iti kasta, sa anak ang makadadaal. Nawayakan na pumanaw diti balay ko, Kayla. Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam. Adati inam dita salas. Or-urayin na ka, katagawid kayon. Ha? Kasano ti utang mi kada kayo, madam? Nabayadan na. Agpaiso, madam? Juan, iso nga isaga na mo ti gargarot mo, taagawid kan. Agyamanak kada kayo, madam. Agyamanak iti amin. Awan na nyaman na, iha. Katagyamanak mo't kan ka? Gaputa iti manuabulan na panagyan mo dito, eh. Saan nga inikan iti sakit ti ulo? Mama, sa dino tinangalaan yu iti pinagbayad yu iti utang yu. Inla ko kung tibalay tayo, anak. Anya? Kunak mano pa kalaglagi tayo dayjay ka ni Papa. Jak mo't maiturad ngagkatulong kalatan iti tungpal biyag. Sa dino itang tipagnaadan tayo, Mama. Adamot basit daga atawid ko kadagiti naganak ko. Nagpatakderak ijay iti basit laeng abalay ang mabalinta pag naidan. No kasta, ijay nga rudan ti pagawidan ta, Mama. Wan anak ko. Kat ano santa ko ma, no anya dagiti banag nga adda kadata. Wan, Mama. Kat pakawanandak ko mano nagbalinak abarayuboy. Agbiro kak iti trabaho katagurnongak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Siyak tagtrabaho, anak ko. Ituloy mo matlang ang tagadal. Ngam tulungan na ko mga agtipid. Ano santanoan niya ti adda? Ikarik, Mama. Agbaliw akon. Gaputadyak kayat amakulong kayo manan gapu kanya. Agyaman ak numaawatam itanti amin, anak ko. Ita, adda ako ni ti maudi atukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Nagbalina ka simple lang nga estudyante, ket apaman a makalpasak, kayat kumet ti agsubad iti inak kadagiti amin a sakripisyo na. Tuy pagayam mo, Kayla. Agyaman ak pagayam Kayla iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasayat met ta nagbaliw kan. Saan tayo apilitan ti agbyag akas labak nang, tapno saan tayo amailumlum iti utang. Nasaysayat matlang tay simple a panagbyag, nga awan utang nga intay pampanunutin. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama